Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita ucapkan selamat berkah umur untuk gurunda kita Al-Habib Alawi ibn Abdullah Al-Idrus yang ke-43 tahun. Tepatnya hari ini beliau ulang tahun. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya. Nuhanni بميلاد شيخنا الحبيب علوي في هذا اليوم يصادف في عمره 43 سنة في هذه الدنيا. نسأل الله تعالى أن يديم له الصحة والعافية ويمتعنا بطول حياته في الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita mengambil ilmu dari beliau dari hadis kitab Kutuful Falihin, kitab yang disyarah oleh beliau dengan syarah kitab dikarang keterangannya oleh beliau dengan nama Bidha'atun Nasihin. Di bulan Ramadan beliau bermimpi terulang sampai 3 kali. Seorang datang dalam mimpi beliau dan berkata, "Isyrah hadal kitab." Ayo buat syarah kitab Kutuful Falihin. Terulang perintah ini sampai 3 kali. Dan sampai di beberapa kalinya guru beliau Habib Umar bin Hafid yang juga datang dalam mimpinya memerintahkan untuk mensyarah, menerangkan kitab hadis Kutuful Falihin. Akhirnya di waktu rohah beliau datang menghampiri gurunya Habib Umar bin Hafid dan menceritakan mimpinya. Seraya beliau, gurunya Habib Umar mengatakan, "Bismillah ala barakatillah." Dapat izin untuk mensyarahi kitab Kutuful Falihin yang isinya ratusan hadis ringkasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan akhirnya beliau bisa mensyarahkannya tebal 2 juz kurang lebih dalam waktu kurang lebih 1 tahunan. Dari bulan 2014 sampai ke 2015, 1435 Hijriah ke 1436 Hijriah. Di bulan Rabiul Awal, selesai di bulan Safar tahun berikutnya, atau di bulan Desember seperti bulan sekarang tahun miladi, bulan miladiahnya. Semoga kita langsung dengan pengarangnya ngambil sanad hadis ini dan ilmu yang bermanfaat dari beliau untuk kita semuanya. Kita dengarkan dengan baik. Seperti biasa akan ditalkin pembacaan hadisnya terlebih dahulu, satu hadis, satu pertemuan, dan selanjutnya kita dengarkan syarah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita dengarkan syarah dan bayan tentang hadis ini. Kebetulan sampainya di hadis yang ke-46. Majelis ini 2 minggu sekali, malam Senin di tempat ini majelis hadis. Jadi setiap pertemuan 1 hadis. 2 minggu lagi kembali di sini bersama saya, dan jika ada tamu mulia kita ambil berkah untuk minta ilmunya. Malam ini kita bersama beliau Habib Alwi. Kepada beliau alaihi falyatafaddal mashkura.
Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'am wa ala ma a'ta wa takarram. Alhamdulillah atas nikmat ini, atas pemberiannya dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Wa ala ma abda min ni'matil wujud lana subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang berupa dimunculkannya kita di dunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kullama marra 'ala al-insani yawmun aw sanah naqasa min umrih. Alhamdulillah setiap bertambah umur manusia sehari atau setahun hakikatnya berkurang dari umurnya. Walakin in ihtafalna fa innama nahtafil بنعمة الله علينا أن عافانا في هذه السنة. Kita merayakan tiap tahunnya ketika ulang tahun hanya mensyukuri nikmat Allah yang diberi sehat dalam setahun itu. نسأل الله سبحانه وتعالى طول الأعمار في عافية. Semoga kita semua diberikan panjang umur dalam afiat. كما نسأل حسن الخاتمة. Sebagaimana juga kita minta husnul khatimah. سمعنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita sudah mendengar hadis ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يتحدث عن فضل تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. Hadis ini berbicara tentang tolong menolongnya orang mukmin satu sama lain. وأن المؤمن لا يستغني عن أخيه المؤمن. Orang mukmin selalu butuh dengan saudaranya mukmin lainnya. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن للمؤمن أي مثل المؤمن للمؤمن. Nabi pun bersabda orang mukmin perumpamaannya untuk orang mukmin lainnya. وإنما يراد بذلك بعض المؤمنين لبعض. Yang dimaksud mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya diumpamakan. قال مثلهم أي في تعاونهم وفي قيامهم كالبنيان البيت المبني. Perumpamaan mereka di dalam gotong royong dan saling membantunya seperti rumah yang terbangun. البيت المبني كل حجر فيه مترابط مع الآخر يمسكه. Kita lihat setiap rumah yang terbangun batu satu dengan lainnya saling berbahu membahu menguatkan. فإذا زال جزء من البيت تبعه باقي البيت. Ketika satu bagian dari rumah itu hilang, maka akan berpengaruh ke rumah yang lain. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تعاونهم كالبيت الذي يكون متماسك. Maka Nabi memperumpamakan di dalam tolong menolongnya orang mukmin dengan yang lainnya seperti rumah yang saling menguatkan. بعد أن ذكر أن المؤمن للمؤمن كالبنيان قال يشد بعضه بعضا. Setelah menyebutkan Nabi perumpamaan mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan, kemudian Nabi bersabda yashuddu ba'duhum ba'da, satu sama lain saling menguatkan. وهذه جملة استئنافية جديدة المقصود منها بيان وجه الشبه عندما شبه النبي المؤمن بالمؤمن مثل البنيان. في ما وجه الشبه بينهم أن هذا يشد بعضه بعضا وهذا يشد بعضه بعضا. Jumlah ini namanya jumlah istinafiyah, jumlah baru dalam tatanan bahasa, menerangkan apa yang telah disampaikan, perumpamaan seperti bangunan yang kokoh yang saling menguatkan satu bagian dengan bagian lainnya. وقد تكون هذه الجملة المراد منها الصفة أو الحال أن صفتهم يشد بعضهم بعضا لكن الأول هو الأقوى. Atau juga bisa diartikan ini menerangkan daripada perumpamaan rumah yang kokoh tadi, yaitu menyipati yang perumpamaan tadi dengan
dengan sifat saling menguatkan. في ماذا يتعاون المؤمنون؟ Baik, sekarang pertanyaannya, di dalam apa saling tolong menolong, saling menguatkan orang mukmin itu? قالوا في أمور الآخرة. Mereka ulama berkata dalam urusan akhirat. كل واحد يعين الثاني على الطاعة. Setiap dari kita membantu temannya untuk taat kepada Allah. إذا ضعف أحدهم عن الطاعة أخذ بيده الآخر وشد بيده ليقوم بالطاعة. Ketika temannya terlihat lemah untuk taat, diambil dan dibantu untuk jalan bareng dalam takwa kepada Allah. وقالوا كذلك في الأمور الدنيا المباحة والمندوبة. Begitu juga saling tolong menolong dalam urusan dunia yang mubah dan mandubah yang disunnahkan. وهو أمر مندوب أن يقوم المؤمن مع أخيه المؤمن في الأمور المباحة. يندب أن يقوم المؤمن مع أخيه المؤمن في الأمور المباحة. Disunnahkan, diperbolehkan tolong menolongnya orang mukmin dengan mukmin lainnya dalam urusan yang mubah. وفي الحديث عند مسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. وذكر الإمام السيوطي معنى عجيب لذلك. Imam Suyuti menyebutkan makna yang sangat ajib dalam kalimat ini. قال المراد من الحديث أن شأن المؤمن أن يكون دائما على الحق الذي هو مقتضى الإيمان، فإذا كان كذلك يلزم أن يتوافق المؤمنون في ذلك كلهم سواء. والمراد yang dimaksud adalah an yakuna alal haq alladhi huwa muqtadal iman, yakni keberadaannya seorang mukmin hendaknya selalu dalam kebenaran, yaitu dalam keimanan, satu sama lain saling menguatkannya dan membantunya atas keimanan yang telah ada. فهنا يأتي تأييد كل واحد منهم للآخر، لأن هذا مؤمن يكون على الحق وهذا مؤمن يكون على الحق، إذن كل واحد منهم سيؤيد الآخر ويأخذ بيد الآخر. Kata Imam Suyuti, orang mukmin yang satu itu dalam kebenaran karena dengan imannya, mukmin yang satunya dalam kebenaran karena pas dan benar imannya. Kebenaran ketemu dengan kebenaran, saling menolong dan saling menguatkan. قال الإمام النووي أن الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض. Imam Nawawi berkata, hadis yang seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah penjelasan yang jelas di dalam mengagungkan hak muslim satu dengan lainnya. وفيه حث على التراحم فيما بينهم البين وتلاطفهم. Dan hadis di dalamnya juga menunjukkan agar saling menyayangi, saling berlemah lembut, saling menguatkan satu sama lainnya. والتعاضد بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى سنشد عضدك بأخيك. Saling menguatkan satu sama lain dalam kebenaran. Nabi Allah sebagaimana Allah berfirman, kami akan kuatkan lenganmu, tanganmu untuk saling kuat menguatkan dengan lainnya dengan saudaramu. لكن هذا في غير الإثم، ما يقوم المؤمن مع أخيه المؤمن في الإثم، لا. Tolong menolong ini di dalam ketaatan, bukan dalam perbuatan dosa. ولا في الأمر المكروه. Bahkan bukan tolong menolong dalam hal yang dimakruhkan. بل يرد عن الحرام. Bahkan ditolak dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam yang haram. هنا النبي في الحديث ضرب لنا مثل بالبنيان. Nabi tadi memperumpamakan tolong menolong kita seperti bangunan. وفي المسألة خلاف بين العلماء، هل يجوز ضرب الأمثال في غير القرآن؟ القرآن يضرب الأمثال، لكن هل يجوز ضرب الأمثال في الكلام؟ يضرب مثل، يأتي بالأمثال، يتكلم عن موضوع ثم يذكر مثال لهذا، هل هو جائز أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. الآن النبي ذكر مثال هنا
وهو البنيان. هل يجوز ذكر المثال؟ إذا ذكرت شيء تذكر مثال له. Nabi memberi perumpamaan hubungan mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti al-bunyan, seperti bangunan, seperti yang kita baca tadi. Nah, ulama berbeda pendapat apakah boleh memberi perumpamaan dalam sebuah ibarat seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. الإمام النووي مال إلى جواز ضرب الأمثال واستشهد بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث أنه يجوز أن الواحد يضرب مثل ليقرب إلى الفهم. Hukum memberi perumpamaan menurut Imam Nawawi boleh, berdalilkan hadis ini. Nabi memberi perumpamaan persatuan umat muslim satu dengan lainnya seperti bangunan. Ini menjadi dalil bahwa boleh kita kalau ingin ngomong ke orang, memahamkan orang lain dengan cara memberi perumpamaan, itu dibolehkan kata Imam Nawawi. وفي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان تشبيه عظيم. Di dalam memberinya Nabi contoh seperti bangunan, ini adalah contoh yang sangat agung. وهو أن البنيان لا يصلح إلا إذا كان مترابط بعضه ببعض. Apa yang agung dari hadis perumpamaan ini? Bangunan tidak akan pernah berdiri kokoh kecuali saling bersambung satu dengan lainnya. هل يصلح البنيان يضع كل حصى لوحدها هكذا؟ يصلح؟ Apakah mungkin kita bangun rumah satu batu dipisah dengan batu yang lainnya berjauhan? Tidak mungkin. يسقط. Akan jatuh itu batu. وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يعيش بمفرده في حياته ويشتغل بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة من دون أن يستعين بإخوانه المؤمنين. Begitu juga orang mukmin tidak bisa hidup sendiri, baik dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat tanpa orang lain. نعم، قال في الحديث وشبك بين أصابعه. قال أهل العلم الذي شبك هو النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب وجه الشبه. قال كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك هكذا رسول الله. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya menyatukan antara jemarinya satu dengan yang lain. Seraya katanya Nabi yang menyatukan jarinya sendiri saat menerangkan hadis ini. Yashuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan, dan Nabi waktu itu menyatukan antara jemarinya. ويحتمل أن يكون الذي شبك بين أصابعه هو الراوي أبو موسى الأشعري. Ada juga yang mengatakan bahwa yang menyatukan jari saat meriwayatkan hadis ini adalah perawi hadisnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. نعم. والتشبيك إدخال أن يدخل الشخص أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى هكذا. Ini adalah tasbik namanya. Seperti ini yang dilakukan oleh Nabi saat menyebutkan hadis itu, memperumpamakan, saling mengeratkan, saling menguatkan. الحافظ ابن حجر قال يستفاد من الحديث أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله وتصل إلى المستمع أن يمثلها بحركات تكون مناسبة لكلامه حتى تصل المعلومة إلى المستمع. Dari sini Ibnu Hajar menyebutkan sebuah faidah bahwa Nabi menyampaikan perumpamaan seperti bangunan, kemudian ditambah lagi tangan yang saling mengeratkan supaya benar-benar pemahaman ini sampai di telinga mustami para pendengar. حكم التشبيك اختلف فيه أهل العلم. Sekarang apa hukumnya tasbik seperti ini? Masukkan tangan jemari ke jemari lainnya. Apa hukumnya? بعضهم قالوا أنه جائز. Ada yang bilang boleh saja begini. سواء كان في المسجد أو في غير المسجد لأن الحديث أطلق. Baik di masjid ataupun di luar masjid, karena bahasa hadisnya mutlak, umum. وقال آخرون لا أنه في المسجد مكروه وهو قول الإمام مالك. Kata Imam Malik, di masjid tasbik hukumnya makruh. وفي الصلاة كذلك. Di salat juga katanya makruh. لكن ابن عمر وابنه رخصوا في ابن سالم بن عبد الله بن عمر
رخصوا في التشبيك. Tapi ulama lain Ibnu Umar mengatakan tidak apa-apa tasbik. Khilaf antara ulama di في sini. الصلاة الكلام عن الصلاة Juga كانوا يشبكان في الصلاة كما ورد ذلك أو روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة. juga Ibnu Abi Syaibah yushabbikan baina asabihima, di waktu sholat beliau melakukan begitu, sehingga menurut Ibnu Syaibah tidak apa-apa. والحسن البصري قالوا كان يشبك أصابعه في المسجد. Dan Imam Hasan Al-Basri juga pernah melakukan tasbik di masjid. فعلى كل هو جائز ولكن قال كثير مثل الإمام مالك وغيره أنه مكروه. Ala kulli hal, pendapat banyak, ada yang boleh, dan Imam Malik kita ingat tadi menyebutkan makruh khususnya di masjid. قالوا تشتد الكراهة أكثر في الجمعة. Makruhnya lebih banyak lagi kalau lagi dengerin khutbah Jum'ah. Di Jum'ah. أن يستمع إلى الجمعة وهو مشبك. Waktu dengar khutbah Jumat tangannya tasbik begini, makruhnya lebih gede sekali. وكذلك في الصلاة كرهوها كثير. Begitu juga ulama memakruhkan lebih banyak lagi jika dilakukan di waktu salat. أو كان منتظرا للصلاة كما قال الخطيب الشربيني. كان منتظرا للصلاة. Atau orang yang menunggu salat. Sudah adzan nunggu salat tasbik, makruh juga. قالوا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بهم صلاة في يوم من الأيام وكأنها صلاة العشي عصر، ثم سلم واتكأ بخشبة وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. Ada riwayat Nabi sholat sore, apa itu isya, apa itu maghrib, dan setelah sholat Nabi bersandar, kemudian berbuat tasbik di tangannya. ووضع خده أو يده اليمنى وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى هكذا. Dan Nabi meletakkan pipinya ke tangan yang kiri seperti itu. والصحابة قالوا الصلاة قصرت أو كيف؟ صلى من ركعتين النبي. كيف؟ هل قصرت الصلاة لأنه سلم من ركعتين؟ Kemudian sahabat berkata sama Nabi, apakah sholat dipotong ya Rasulullah? Karena Nabi waktu itu sholatnya 2 rakaat. Mungkin ada yang kurang. في قصة ذو اليدين لما قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، معروف الحديث. Ini hadis yang panjang, namanya kisah Dzul Yadain. Saat Nabi sholat 4 rakaat tapi sholatnya 2, lupa. Sehingga setelah sholat Nabi ditanya oleh sahabat, dikosor apa gimana sholat ini ya Rasulullah? Nabi lupa, dari 4 dikerjain 2, berkurang. Tapi lupanya Nabi bukan sebuah kekurangan, lupanya Nabi untuk mentasyrikkan syariat bagaimana hukumnya jika ngurangi sholat. لكن العلماء ردوا على هذا الحديث. Tapi ulama membalas hadis ini. قالوا إنما يكره التشبيك في الصلاة ولقاصد الصلاة من هو منتظر الصلاة. أما الآن النبي سلم انتهى من الصلاة فشبك ليس في الصلاة. Makruhnya tasbik itu di sholat atau yang menunggu sholat. Sedangkan di hadis yang tadi Nabi membuat tasbik setelah sholat, jadi selesainya. نعم. فالمهم أن العلماء اتفقوا على أن تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه. Yang pasti ulama sepakat tasbik di dalam sholat hukumnya makruh. النبي رأى واحد في الصلاة مشبك أصابعه ففرق النبي بين أصابعه في الصلاة. Nabi melihat satu orang waktu sholat membuat tasbik, langsung sama Nabi dipecah tangannya agar tidak berbuat seperti itu. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل الذي يصلي هو شبك أصابعه قال تلك صلاة المغضوب عليهم. Ibnu Umar melihat orang yang sholat kemudian bertasbik tangannya, Ibnu Umar langsung berkata, itu adalah sholatnya orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم. قالوا أما التشبيك في المسجد إذا كان منتظر للصلاة أو وهو ذاهب إلى الصلاة شبك فهذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بأن ذلك مكروه. Adapun tasbik menunggu sholat atau perjalanan menuju sholat, maka Imam Abi Hanifah dan lainnya juga mengutakan makruh hukumnya.
لأن الإنسان إذا هو منتظر للصلاة فهو في صلاة. Karena orang kalau lagi nunggu solat, hakikatnya dia berada dalam solat. وفي الحديث الآخر عند أبي داود وأحمد قال إذا توضأ، يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة. Dalam hadis Nabi bersabda, jika di antara kalian berwudu kemudian menuju tempat untuk solat, maka jangan bertasbih, karena sesungguhnya perjalanan menuju solat, menunggu solat, hakikatnya berada di dalam solat. في الحديث الآخر عند الإمام أحمد بن حنبل إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, jika salah satu di antara kalian ada di masjid, jangan pernah mentasbihkan tangannya, karena sesungguhnya itu amalannya syaitan. ولهذا قالوا يكره التشبيك في الصلاة ولمن هو ذاهب إلى الصلاة. Oleh karenanya dimakruhkan tasbih di dalam salat dan menunggu salat. كذلك فرق تفقيع الأصابع، يعمل هكذا يقضض أصابعه. Begitu juga membunyikan jemari. Biasanya di waktu salat kena jemarinya dibunyiin, tak 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 begitu ya. Ya, itu. هذا يدخل في الكراهة. يدخل في الكراهة. Itu juga masuk dalam bab makruh. Jika taharrak في الصلاة أشد كراهة، 3 حركات مبطلة للصلاة. Kalau sampai 3 kali berturut-turut tak tek tok, bisa batal salatnya karena 3 kali gerakan salat. إذن نستفيد من الحديث أشياء. Kalau begitu kita dapat ambil faedah beberapa hal dari hadis ini. أن المؤمن في حاجة أخيه المؤمن فلا يستغني أحد عن أحد. Orang mukmin selalu butuh dengan saudaranya mukmin yang lainnya. Kaya atau miskin, besar atau kecil, selalu saling membutuhkan. ويتعاون مع إخوانه المؤمنين. Dan harus saling membantu dengan saudaranya yang mukminin. حتى بالدعاء. Walaupun dengan hanya cuma doa. إذا ما قدر بالشيء البسيط. Jika kamu tidak mampu dengan menolong saudaramu, minimal dengan doa. كما هذه الإخوان هذه الأيام إخوانكم هذا في لومنجان اللي خرج عليهم الانفجار هذا والنار يحتاجون إلى عون إخوانهم المؤمنين. Seperti saudara kalian yang sekarang tertimpa meletusnya Gunung Semeru. Saudara kalian di sana membutuhkan bantuan ta'awun dari kalian mukmin muslim yang semampu dari kita untuk menolong dan membantunya. إذا قدرت تعاونهم بشيء عاونهم. Jika kalian bisa mampu membantunya dengan yang kalian bisa, bantulah. فهم في أمس الحاجة إلى العون. Karena mereka benar-benar membutuhkan pertolongan itu. وأنت مؤمن. Dan engkau mukmin. لا يقول الواحد لا أنا ما لي دخل هذه مسؤولية الدولة. Jangan berkata, oh ini tanggung jawabnya pemerintah, bukan saya. Jangan berkata begitu. وين مسؤوليتك أنت كمؤمن كأخ. Itu juga tanggung jawab kamu sebagai seorang mukmin yang juga di sana orang mukmin yang sama. وأنت ستسأل عن قدرتك أنت على المساعدة التي لم تفعلها. Allah akan bertanya kepada kamu saat kamu punya kemampuan tapi kamu tidak menolongnya. ما قدرت تساعد بشيء مادي. Kamu tidak bisa mampu menolongnya dengan materi atau apa saja. لا أقل من الدعاء لهم. Paling sedikit doakan mereka. في آخر الليل. Di akhir malam doanya. في الصلاة. Di salat. أن تشعر بأنك مسؤول وأنهم إخوان لك. Waktu doa kamu merasa bahwa kamu juga tanggung jawab karena mereka saudara beriman kita. المشكلة إذا فقد عندك الشعور. Yang bermasalah kalau tidak punya perasaan di antara kita. فلا تشعر بأنك عليك مسؤولية. Tidak merasa punya tanggung jawab. Bukan saya, bukan saudara saya, bukan siapa-siapa. Tidak merasa ada hubungan. وإذا لم تقف مع إخوانك في وقت الشدة متى تقف معهم؟ Kalau kamu tak mau membantu temanmu yang lagi kesusahan, kapan kiranya bantuan akan diberikan? من لم يقف مع إخوانه في أيام الشدة لن يقف معهم في وقت الرخاء. Jika di waktu yang susah temanmu tidak kau bantu, maka tidak akan pernah
kau membantunya saat dia senang. ووقوفك مع إخوانك تعرف منك على الله سبحانه وتعالى. Bantuanmu kepada saudaramu hakikatnya pendekatan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. إذ أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Karena di dalam hadis Allah itu menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. وماذا يساوي عونك أنت أمام عون الله؟ Sekarang kalau diukur bantuanmu ke saudaramu ditimbang dengan bantuan Allah ke kamu, kira-kira bisa diukur sama atau tidak? Allah akan menolongmu saat kau menolong saudaramu. Coba ukur pertolongan Allah yang diberikan kepada kamu dan pertolongan kamu yang diberikan kepada saudaramu. معونتك بسيطة. Kamu nolong hal yang kecil ke saudaramu. لكن معونة الله عظيمة. Maunah pertolongan Allah untukmu besar. ولها دوام كثير تدوم. Dan pertolongan itu akan berkesinambungan. فلا تبخل على نفسك بالتعاون مع أخوك. Maka jangan bakhil untuk menolong saudaramu yang lagi kesusahan. اليوم هو محتاج وبكرة أنت محتاج. Mereka sekarang butuh, mereka yang butuh. Suatu saat kamu yang akan butuh. فاطلب معونة الله لك بإعانتك لإخوانك. Cari pertolongan Allah lewat menolong saudaramu. الله يفرج عنهم إن شاء الله. Semoga Allah melapangkan kesusahan mereka. ويحميهم ويحفظهم. Allah jaga mereka. ويبعد عنهم كل مكروه. Dan Allah jauhkan dari segala yang mereka benci. ويبعد عنهم كل شر إن شاء الله. Allah jauhkan dari mereka semua keburukan. ويرفع هذا البلاء عنهم. Allah angkat bala ini dari mereka. ولا يبتلي أحد منا أبدا. Dan tidak kita tertimpa bala itu. أيضا يستفاد من الحديث أنه يجب على المؤمن تعظيم حقوق المسلمين لا يتهاون بها. Juga faedah hadis yang nomor 2, wajib hukumnya kita mengagungkan hak-hak muslim lainnya. هذا حق له عليك. Ini adalah haknya orang muslim lainnya terhadap kita. يجب أن تؤديه. Wajib kita menunaikan hak muslim lainnya, yaitu menolong mereka. إذا سلم عليك أن ترد السلام. Jika orang muslim itu ngucapin salam, kita wajib menjawabnya. إذا عطس فحمد الله أن تشمته. Jika bersin saudara kita, hendaknya kau mendoakannya. إذا دعاك أن تجيب. Jika mengundangmu, hendaknya kau menghadirinya. إذا مرض أن تزوره. Jika dia sakit, hendaknya kau menjenguknya. إذا مات أن تشيع جنازته. Jika mati, hendaknya kau menghormati dan menolong jenazahnya untuk dikebumikan. إذا استنصرك أن تنصره. Jika minta tolong kepadamu, kamu harus menolongnya. هذا حقه. Itu haknya dia. بلغوا حقه. Sampaikan haknya. لا تمنع الناس حقوقهم. Jangan mencegah hak-haknya orang. فيحرمك الله حقك. Maka nanti hak-hak kamu juga akan dilentarkan. أيضا يستفاد من الحديث الحث على التراحم والتعاون بين المؤمنين لكن فيما ليس هو مكروه ولا حرام. Faedah hadis yang nomor 3 adalah anjuran supaya kita saling tolong menolong, tentunya bukan di sesuatu yang makruh apalagi yang haram. أما المكروه والحرام لا ما يتعاون عليه. Kalau dalam urusan yang makruh atau yang haram jangan dibantu. نعم يتعاون معه في إزالته. Ya, tolong menolong dalam menghilangkan yang makruh atau menghilangkan yang haram. وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Itu arti dari sebuah hadis yang berbunyi, tolong agama, tolong saudaramu yang terdolimi dan yang berbuat dolim. قال الصحابة يا رسول الله عرفنا كيف ننصر المظلوم لكن كيف ننصر الظالم. Sahabat berkata, kami tahu nulungi orang yang terdolimi, tapi bagaimana caranya nulungi orang yang berbuat dolim? قال أن ترد عن ظلمه.
Caranya menulungi orang yang berbuat dolim, tahan dia dari kedoliman yang akan diperbuat. أنت الآن تنصره لما ترد عن ظلمه. Ketika Anda mencegah dia dari perbuatan dolim, hakikatnya Anda menolong orang yang akan berbuat dolim supaya tidak terjerumus dari kedoliman. لكن إن تركته مع الظلم فأنت أعنته على الظلم. إن تركته مع الظلم. Jika kamu meninggalkan saudaramu dalam kezaliman, padahal kamu bisa mencegahnya, berarti kamu menolong orang itu dalam kezaliman. تعلم أنه ظالم. Kamu tahu bahwa saudaramu itu berbuat zalim, لكنك لم تنهه. tapi kamu diam saja, tidak mau menasihati, tidak mau mencegahnya. فأنت شريك في ظلمه. Maka kalau diam, tidak mau ada upaya untuk mencegah, berarti kamu bersekutu dalam kezaliman itu. والمصيبة إن كنت ممن يؤيده في الظلم. Dan musibah lagi jika kamu tolong menolong dalam berbuat dolim sama orang itu. فتحمل الوزر معه. Maka kamu akan memikul dosanya bersama orang itu. تجامله على ظلمه وتظن أنها من المحبة أن لا تقول له أن هذا خطأ. هذه مجاملة ما تجوز. Mujamalah, ngomong-ngomong indah di depan saudaramu yang sudah jelas salah, justru dibumbu-bumbui dengan kalimat yang bagus, hal yang enak, mengenakkan, nulungi, mengiyakan perbuatan dolimnya. وإلا تسكت على ظلمه من أجل مصلحة لك. Jika kamu diam dari kedoliman saudaramu demi maslahatmu, فهذا لا يجوز. ini juga tidak boleh. وأن تتقع في الحرام. Bahkan bisa terjerumus dalam yang haram. لأنك قادر على رده عن الظلم فلم ترده. Ketika kamu mampu untuk menolak kedolimannya dan kamu diam tidak menolaknya, maka ini yang tidak boleh. رفع الله عنا وعنكم جميع المظالم. Semoga segala macam kedoliman diangkat dari kita semuanya. ورزقنا حسن التعاون مع إخواننا المؤمنين. Semoga kita diberikan sebaik-baiknya bermuamalah dengan saudara muslim kita. رفع البلاء عن المسلمين. Allah angkat bala dari kaum muslimin. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا هؤلاء. Ya Allah, angkat bala dari saudara kami yang ada di Lumajang sana, الذي نزل بهم ما نزل في هذه الأيام. yang telah tertimpa banyak musibah di hari-hari ini. يا رب كن لهم معينا. Ya Allah, jadilah untuk mereka يا رب penolong. احفظهم واحفظ أهلهم وأولادهم. Jaga mereka, keluarga dan anak keturunannya. واحفظ بيوتهم وأموالهم. Jaga rumah mereka dan harta mereka. وارفع عنهم البلاء ظاهرا وباطنا. Angkat dari mereka bala zahir dan batin. واجعلنا نفعا للمسلمين. Jadikan kami bermanfaat untuk kaum وأمطر في muslimin. قلوبنا أمطار محبة أهل لا إله إلا الله. Turunkan di hati kami rasa cinta kepada semua ahli la ilaha illallah. واغفر لنا الذنوب. Ampuni dosa-dosa استر kami. لنا العيوب. Tutup aib-aib kami. اربطنا بالحبيب المحبوب. Temukan kami dengan Nabi yang kami cintai. أطل لنا الأعمار في طاعتك وطاعة رسولك. Berikan kami kemakmuran umur dalam taat kepadamu dan Rasulmu. واجعل في أعمارنا البركة. Dan jadikan di umur kami barokah. تظهر آثارها. Munculkan bekasnya مع السلامة الدائمة dalam keselamatan selalu, والعافية في الدارين. afiat selalu. آمين اللهم آمين. Kabulkan ya Allah. صلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صالح مقبول التام الشامل العام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن
يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضع بكل صول بالمصطفى الرسول نخضع بكل صول بالمصطفى الرسول نخضع بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الطرش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih. Tidak perlu salaman, cukup melihat dan barokah dari beliau. Akhiran jumpa lagi 2 minggu lagi di hadis yang selanjutnya bersama Al-Faqir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.